우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신은 하나님의 형상을 가진 하나님 자녀입니다. Tu es enfant de Dieu qui a l'image de Dieu. 저와 여러분들이 잊으면 절대로 안 되는 것들이 있어요. Il y a des choses que nous ne devons jamais oublier. 하나님께서 우리를 하나님의 형상대로 창조했습니다. C'est d'abord le fait que Dieu nous a créés à son image. 그래서 육신을 가지고 있지만은 영적인 존재거든요. C'est pour ça que même si nous avons notre corps physique, nous avons aussi un esprit. 사단이 처음 공격한 게 이 부분입니다. Et c'est la première chose que Satan a commencé à attaquer. 네가 하나님처럼 되면 된다 이렇게 공격했거든. Il disait, toi, tu peux devenir comme Dieu. 처음에는 그래도 영적인 얘기를 했어요. Au début, il a quand même parlé des choses spirituelles. 네가 하나님처럼 될 수 있다. 하나님 필요 없다. 네가 하나님처럼 되면 된다. 이렇게 유혹했거든요. Au début, il a dit, toi, tu peux devenir comme Dieu, tu n'as pas besoin de Dieu parce que tu peux être Dieu. 여기에 아담과 하와가 넘어간 거예요. Et c'est ça qui a trompé en fait Adam et Ève. 그래가지고 하나님과의 관계가 단절돼 버렸거든요. Et c'est comme ça que la relation avec Dieu a été rompue. 이 영적인 존재인 하나님의 형상을 가진 우리 인간이 하나님과 관계가 단절돼 버린 거예요. Et donc l'homme qui avait l'image de Dieu, qui est un être spirituel, a une relation rompue avec Dieu. 그 다음에는 사단이 어떻게 유혹했는지 Et 아세요? après cela, qu'est-ce que Satan a utilisé comme mensonge? 이제 영적인 거 필요 없다라는 거예요. Maintenant, il dit que les choses spirituelles ne sont pas nécessaires. 육신적인 게 다라는 겁니다. Il dit que le corps charnel est tout ce qui 하나님 믿을 필요 없다는. et tout ce qui compte, il n'y a pas besoin de croire en Dieu. 그래갖고 창세기 6장 문제가 온 거예요. Et c'est comme ça que le problème de Genèse chapitre 6 est venu. 근데 그때 네피림 시대가 왔거든요. Et c'est à cette époque-là qu'il y avait l'époque de Néphilim. 영적인 걸 안 믿는데 영적으로 네피림한테 완전히 잡혀버린 거예요. En fait, les gens ne croient pas aux choses spirituelles, mais ils sont saisis par les mauvais esprits. 이게 사단의 전략입니다. C'est ça la stratégie de Satan. 그게 우리한테서요 영적인 걸 자꾸 뺏어가 버려요. Sa stratégie, c'est de nous prendre en fait tout ce qui est spirituel dans notre vie. 그러면서 육신적인 걸 딱 던져주는 거예요. Et en même temps, il va nous donner ce qui est charnel. 그래갖고 뱀이 하와를 유혹했잖아요. C'est comme ça qu'en fait le serpent a séduit Ève. 뱀의 그 말을 듣고 그 선악과를 딱 쳐다보는데 창세기 3장 6절에 뭐라고 되어 있는 줄 아세요? Et qu'est-ce qu'on dit dans Genèse chapitre 3, verset 6, lorsque Ève a commencé à regarder ce fruit? 그 선악과가 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. 아니 사단의 말 한마디 들었는데요. 눈이 싹 바뀌어 버렸어요. Et donc elle a juste écouté la parole de Satan, son œil a été transformé. 아니 저 선악과 나무를 먹으면은 우리가 하나님처럼 된다라는 그 말을 딱 듣고 그 나무를 딱 쳐다보니까 그때부터 진짜 먹음직스러워 보이는 거예요. Une fois qu'elle a entendu qu'elle peut devenir comme Dieu après avoir écouté le serpent, en fait, quand elle a regardé le fruit avait vraiment l'air de donner toute cette intelligence, tous ces changements. 보기에도 너무 좋아 보이는 거예요. Et elle disait même, c'était agréable à la vue. 그리고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 했다. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. 이걸 요한이 이렇게 해석을 딱 했어요. Et Jean a interprété cette partie dans son livre. 성경을 한번 Nous 찾아보겠습니다. allons chercher cette partie. 요한 1서 2장입니다. C'est dans 1 Jean chapitre 2. 요한 1서 2장 1 Jean chapitre 2, 15절, 16절, 17절인데요. versets 15 au 17. 요한 1서 2장 15절에서 17절까지를 우리 같이 한번 Nous lisons 읽어보겠습니다. ensemble 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 같이 읽겠습니다. Nous lisons ensemble. 이 세상이나 N'aimez point le 세상에 monde, 있는 것들을 ni les 사랑하지 choses qui sont 말라. dans le monde, 누구든지 Si quelqu'un 세상을 aime le 사랑하면 monde, 아버지의 l'amour 사랑이 du 그 Père 안에 n'est 있지 point en lui. 아니하니 car tout ce 이는 qui est 세상에 dans le 있는 monde, 모든 la 것이 convoitise 육신의 de la chair, 정욕과 la 안목의 convoitise des 정욕과 cieux, et 이생의 l'orgueil de la 자랑이니 vie, 다 ne 아버지께로부터 온 것이 point 아니요 du Père, 세상으로부터 온 mais vient 것이라. du monde. 이 Et le 세상도 monde 그 passe, 정욕도 et sa 지나가되 convoitise aussi, 오직 mais celui qui 하나님의 fait la 뜻을 volonté 행하는 de 자는 Dieu 영원히 demeure 거하느니라. éternellement. 아멘. Amen. 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. Et donc elle a vu que il semblait être bon à manger, agréable à la vue,
et permettant d'offrir l'intelligence. 사단이 지금도 우리를 이렇게 공격합니다. Même maintenant, Satan est en train de nous attaquer comme ça. 육신의 정욕을 가지고 우리를 공격합니다. Il nous attaque avec les désirs charnels. 그리고 눈에 보이기에 좋게 안목의 정욕을 가지고 공격을 Il 합니다. nous trompe avec la convoitise à la vue. 먹는 거 어느 정도 해결되면요. 그 다음에 명예심입니다. Et une fois que nos désirs charnels sont un petit peu satisfaits, maintenant ça va être l'honneur, 이생의 자랑입니다. ça va être la gloire de ce monde. 여러분들 그게 세상에서 말하는 거예요. C'est ça en fait ce qui est évoqué par le monde. 근데 알고 보면은 사단이 주고 있는 거예요. Mais en vérité, c'est Satan qui nous apporte tout cela. 목적은 딱 하나입니다. Son objectif, c'est clair, 영적인 것을 싹 빼앗아가 버려요. c'est de nous prendre tout ce qui est spirituel. 그래서 하나님이 이렇게 말씀합니다. C'est pour ça que Dieu dit ceci. 이 세상도 그 정욕도 지나간다. La convoitise de ce monde et ce monde passe. 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 저와 여러분들은요 하나님의 언약을 딱 붙잡아야 Nous 돼요. devons donc saisir l'alliance de Dieu. 영원한 것을 딱 붙잡아야 돼요. Nous devons saisir ce qui est éternel. 하나님의 말씀이 영원하다 On 그랬잖아요. dit que la parole de Dieu est éternelle. 예배가 영원한 겁니다. Le culte est éternel. 어제도 우리 그 말씀을 같이 나누었죠. Hier aussi, nous avions abordé ceci. 우리가 하고 있는 육신적인 행위가 영적인 세계와 통하는 게 있다니까요. Il y a des choses que nous faisons dans notre vie qui sont en lien avec le monde spirituel. 그걸 설명하는 게 하나님의 말씀이에요. Et ce qui explique que ce lien, c'est la Bible. 그래서 예배가 굉장히 중요한 거예요. C'est pour ça que le culte est très important. 우리가 행위는 육신적인 행위잖아요. Le culte, ce que nous faisons, ce sont des actes 모여서 physiques. 예배 드리는 거 육신적인 행위잖아요. Le fait de se réunir pour faire le culte, ce sont des actes physiques. 근데 이게 보좌와 통하는 거예요. Mais ce sont des actes qui sont en lien avec le trône 시공간 des 초월의 cieux. 능력이 임하는 거예요. Cela permet de faire venir la puissance de 우리가 이 transcender le temps 자리에서 et 말씀 l'espace. 받고 예배하는데 237 나라의 빛이 비치는 거예요. Alors que nous recevons la parole ici dans ce lieu, la lumière est éclairée dans les 237 nations. 저와 여러분들이 가야 될 가정 가문과 현장에 빛이 비치는 거예요. On va éclairer la lumière sur les terrains où nous allons aller dans notre vie. 여러분들 저와 여러분들 이 언약 딱 붙잡아야 됩니다. Il faut saisir cette alliance. 그래서 예배만 승리해도 모든 일에 승리할 수 C'est 있어요. pour ça qu'il suffit de triompher au culte pour triompher dans toute chose. 여러분들 이 말은 예배만 중요하다 이 말이 아니잖아요. Ce qui ne signifie pas que seul le culte compte dans notre vie. 우리가 영적인 힘을 가지고 영적인 것에 성공하면은 정신, 마음, 생각, 육신 모든 현장에까지 하나님의 나라가 임한다는 얘기입니다. Ce qui signifie que si dans le monde spirituel, dans notre état spirituel, il y a le royaume de Dieu, même dans notre vie quotidienne, dans le monde physique, il y a le royaume de Dieu qui survit. 하나님께서 지금 이스라엘 백성들을 시내산에 불러갖고 이 작업을 하는 거예요. Et c'est ça que Dieu est en train de faire lorsqu'il a appelé le peuple d'Israël à la montagne Sinaï. 그래갖고 많은 능력도 보여주셨어요. Il leur a montré beaucoup de miracles. 기적도 행했어요. Il leur a montré des prodiges. 왜냐? 하나님이 살아계시다는 걸 보여줘야 되니까. Pourquoi? Parce qu'il fallait montrer que Dieu est vivant. 왜? 430년 동안 노예로 살았으니까 하나님의 능력을 알지만은 못 봤단 말이에요. Pourquoi? Parce qu'ils ont été esclaves pendant 430 ans, donc ils connaissent Dieu, mais ils n'ont pas encore vu le fait que Dieu est vivant. 세상 것이 어마어마하게 보인단 말이에요. Ils voient par contre beaucoup de choses qui sont dans le monde. 바로 왕이 어마어마하게 크게 보인단 Ils 말이에요. voient en fait la grandeur du roi Pharaon. 애굽이란 나라가 막 거대하게 보인단 말이에요. Ils voient qu'il y a une grandeur extraordinaire de l'Égypte. 뭐 그곳에서 노예로 살았으니까 자기들은 아무것도 아니라고 생각을 하는 Et 거예요. donc bien sûr qu'ils ont été esclaves dans ce pays, donc ils pensent qu'ils sont rien du tout comme peuple. 그러니까요. 출애굽할 때 그런 기적과 능력을 하나님이 보여준 거예요. Et donc Dieu leur a montré ces prodiges et miracles pour qu'ils puissent comprendre sa puissance. 그러면서 강약길 가면서 하나님의 능력을 보도록 한 거예요. Et sur le chemin de désert, Dieu leur montre aussi sa puissance. 그래갖고 결론은 뭔지 아세요? Et quelle est sa conclusion de tout cela? 하나님의 말씀을 딱 집어넣는 거예요. C'est de leur mettre la parole de Dieu. 할렐루야. 우리도 똑같아요. C'est la même chose pour nous. 하나님께서요 억지로 집어넣지 않거든요. Dieu ne met pas la parole en nous forçant, 마음 문부터 먼저 엽니다. mais il nous ouvre d'abord les portes du cœur. 우리 인간이 그렇게 C'est 만들어졌다니까요. comme ça que l'homme est fait. 인격을 가지고 있다니까요. Il a sa propre conscience. 컴퓨터는 그런 게 없어요. Alors que les ordinateurs n'ont pas ce genre 아니 de choses. 잘라내기 해버리면 끝나요. On a qu'à en fait enlever le programme qui nous va pas. 그냥 새 프로그램 깔면 돼. Il suffit de remettre un autre 그러면 programme 그대로 작동한다니까요. pour que l'ordinateur fonctionne comme on veut. 근데 우리 인간은 그게 안 돼. Mais ce n'est pas le cas pour le corps physique. 그게 하나님을 닮았단 말이에요. C'est parce que nous ressemblons à Dieu. 인격이 있다는 C'est 얘기예요. parce que nous avons notre propre conscience. 하나님의 이미지가 있다는 C'est 얘기예요. parce que nous avons l'image de Dieu. 그러니까 하나님이 우리를 다룰 때도 그렇게 보배롭게 다루는 거예요. Et de la même manière, Dieu nous considère comme des êtres précieux.
할렐루야. 그래가지고 시내산으로 딱 부른 거예요. Et donc Dieu nous appelle à la montagne Sinaï. 그래갖고 기적을 행하고 마음문을 딱 열어놓고 말씀을 딱 집어넣는 거예요. Et donc il leur montre des miracles, des prodiges, ouvre la porte du cœur et il leur met la parole. 그래갖고 하나님의 것으로 새롭게 편집을 딱 하는 거예요. Et donc il va éditer, autrement dit, les choses de Dieu dans leur vie. 그러니까 하나님의 말씀이 딱 들어오니까 하나님의 언약이 붙잡아지면서 인생이 딱 설계가 되는 Et 거예요. puisque la parole de Dieu entre dans leur vie est à nouveau structurée par la parole de Dieu. 그리고 가나안과 세계 복음화라는 딱 미래를 디자인 딱 하는 거예요. Et ils vont donc dessiner ce futur du Canaan, ce futur d'évangélisation mondiale. 하나님께서 지금 그 일을 하고 계시는 거예요. Et c'est ça que Dieu est en train de faire sur la montagne Sinaï. 할렐루야. 여러분들 그래서 아무것도 염려하지 C'est 마세요. pour ça qu'il ne faut rien craindre dans notre vie. 진짜 하나님 앞에 딱 서시기 바랍니다. Mais il faut se mettre toujours devant Dieu. 그리고 또 여러분들 목사가 다 그렇게 될 수 있도록 여러분들 기도해 주셔야 Et il 돼요. faut aussi prier pour que le pasteur soit dans cet état-là. 그 모세가 그렇게 되도록 하나님께서 인도하셨거든요. C'est Dieu qui a conduit Moïse pour qu'il soit dans cet état. 그러면서 가장 중요한 말씀의 핵심인 십계명을 먼저 딱 주십니다. Et d'abord, Dieu donne donc la parole très importante qui sont les 10 commandements. 여러분들 지금 십계명을 하나씩 다루고 있거든요. Nous sommes en train de regarder un par un les 10 commandements. 여러분들 이거는요 굉장한 답입니다. Et cela donne de grandes réponses de Dieu. 광야길을 통과하는 답입니다. Ce sont des réponses pour traverser le désert. 가나안에 일곱 족속 31 왕이 있는데 그 가나안을 정복하는 답이 십계명 안에 다 들어 있습니다. Alors qu'à Canaan, il y a 7 peuples et 31 rois, c'est la réponse pour conquérir tout ce territoire. 그 정도가 아닙니다, 여러분들. Non seulement ça, 세계를 살리는 말씀이 이 말씀 안에 다 들어 있습니다. dans cette parole, il y a aussi la parole qui sauve le monde entier. 그래서 하나님께서 이 말씀을 딱 주시는 거예요. C'est pour ça que Dieu donne d'abord cette parole. 근데 십계명에서 가장 첫 번째 말씀이 뭐였습니까? Alors quel était le premier commandement des 10 내 commandements? 앞에 다른 신들을 내게 두지 말라. Il disait, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 성경에서만 정확하게 밝히고 있습니다. Et seule la Bible nous le précise aussi précisément. 하나님 아닌 다른 신이 있다라는 것. C'est qu'il y a d'autres dieux que Dieu. 우리 인간을 무너뜨리는 다른 존재가 있다라는 것. Autrement dit, il y a d'autres êtres malsains qui apportent la destruction. 그게 바로 사단이고 마귀고 악한 신들이라는 것. Et c'est ce qu'on appelle Satan, le diable ou les mauvais esprits. 그러니까죠. 하나님만 섬기라 이 말이에요. C'est pour ça que Dieu dit de adorer seulement Dieu. 다른 신들이 결국은 우리 인간을 처음부터 무너뜨렸다. Et finalement, ce sont les autres dieux qui ont apporté la destruction dans la vie humaine. 그 사실을 정확하게 밝히고 있는 게 하나님의 말씀이에요. Et donc, la Bible nous révèle toutes ces vérités. 그래서 오직 유일하신 한 하나님만 믿으라는 겁니다. Et donc, Dieu dit de croire seulement à Dieu qui est éternel et qui est l'unique. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 축복 속에 부른 줄 믿으시기 바랍니다. Croyez que Dieu vous a appelé dans cette bénédiction. 창조주 하나님만 믿으라는 Il 거예요. faut croire seulement à Dieu le Créateur. 우리를 구원하신 사랑의 하나님, 유일하신 하나님만 믿으라는 Il 거예요. faut croire seulement à Dieu qui nous a sauvés, qui est un Dieu d'amour. 그러면 제사장 나라로 만들겠다라는 겁니다. Alors Dieu nous fera un royaume de sacrificateurs, 거룩한 백성이 된다는 얘기입니다. un peuple saint, 하나님의 소유가 된다는 et 말입니다. qu'on sera un peuple acquis de Dieu. 하나님이 모든 것을 책임지겠다는 얘기예요. Et que Dieu sera responsable de toutes choses. 할렐루야. 성경만 정확하게 이 사실을 밝히고 있어요. Et seule la Bible nous révèle cela précisément. 그러면서 오늘 두 번째 메시지를 딱 주는 Et 거예요. en même temps, Dieu nous donne le deuxième commandement aujourd'hui. 여러분들 이건 굉장히 중요합니다. C'est une partie aussi bien importante. 사단이 영적인 걸 딱 빼앗아가고요. 육신적인 것으로 싹 대체해 버렸어요. Parce que Satan a enlevé tout ce qui est spirituel, il a mis à la place des choses charnelles. 그 대표적인 게 우상 숭배입니다. Et la chose qui est la plus représentative de ce changement, 신기하게요. 전 세계에 딱 퍼져 있어요. ce sont les idoles, et les idoles sont partout dans le monde. 누가 가르치지 않아도요. 전부 다 모든 민족이 우상 숭배합니다. Alors qu'on ne l'enseigne pas particulièrement, mais tous les peuples sont en train de faire de l'idolâtrie. 하나님의 말씀이 얼마나 정확합니까, 여러분? À quel point la parole de Dieu est précise pour nous. 아니, 우리가 그 속에 살다 보니까 그게 자연스러운 게 돼 버렸어요. Et parce que les gens vivent dans cette culture, en fait, c'est devenu quelque chose de naturel. 우리나라는요. 제사 지내는 게 전통이 돼 버렸어요. Dans notre pays, c'est devenu quasiment une tradition de faire des cultes des ancêtres. 얼마나 잘못됐는지요. À quel point c'est incorrect. 제사를 안 지내면 불효한다고 얘기해요. On dit qu'on est irrespectueux envers ses parents si on ne fait pas de culte envers ses parents.
영적으로 보면은 그게 가정 가문 망하는 길인데. Alors que spirituellement, c'est le chemin vers la destruction de la famille. 아니 조상들도 망하고 후대들까지 다 망하는 길인데. C'est le chemin à la fois de la destruction des ancêtres, mais aussi des descendants qui arrivent. 얼마나 사단이 기가 막히게 딱 변질시켜 놨는지요. 그걸 불효한다고 생각한다. Mais Satan a tellement déguisé cela de manière intelligente qu'on dit que c'est irrespectueux envers ses ancêtres. 그런 현장을 하나님이 정확하게 보면서 두 번째 계명을 주신 Et 겁니다. Dieu est en train de regarder tous ces terrains de manière précise et donne ce deuxième commandement. 저와 여러분들 오늘 말씀을 딱 붙잡아야 됩니다. Et donc il faut bien saisir aujourd'hui 저와 la parole 여러분들은 de 지금 Dieu. 우상 숭배하지 않습니다. Nous ne sommes pas en train de faire 형상 d'idolâtrie. 우상 섬기지 Nous n'avons 않아요. pas d'idole corporelle, 근데 세상이 여기에 다 빠져 있다니까요. mais le monde entier est là-dedans en fait. 그래서 하나님이 우리에게 이 말씀을 주시는 거예요. Et c'est pour ça que Dieu nous donne aujourd'hui cette parole. 근데 형상 우상은 없지만은 우리한테도 어떤 면에서는 사상 우상이 있어요. Nous, nous n'avons pas d'idole corporelle visible, mais nous avons aussi parfois des idoles idéologiques. 하나님보다 더 좋아하는 것들이 많이 있어요. Autrement dit, il y a beaucoup de choses qu'on aime plus que Dieu. 성경은 그것을 우상이라고 Et 얘기해요. la Bible nous dit que c'est ça, une idole. 그래서 우리는 하나님의 음성을 딱 들어야 됩니다. Et donc, il faut bien écouter la parole de Dieu. 이 말씀을 제대로 붙잡으면요, 천대까지 하나님의 축복이 임합니다. On dit que si nous saisissons correctement cette parole, nous recevons des réponses jusqu'à 1000 générations. 할렐루야. 하나님은 우리를 부르실 때요, 천대를 내다보고 부르신 겁니다. Dieu, en fait, il nous a appelés en regardant les 1000 générations à venir. 할렐루야. 옆에 있는 사람하고 인사합시다. 당신은 복의 근원입니다. Saluons les uns les autres, vous êtes source de bénédiction. 요즘 성경에는 더 정확하게 해석을 해놨어요. Aujourd'hui, la Bible, l'autre version de la Bible nous dit de manière plus précise, 너는 복이 될지라. tu seras la bénédiction. 할렐루야. 복 자체란 뜻입니다. Tu seras toi-même la bénédiction. 하나님은 우리를 이렇게 축복하시기를 원하시는 Et c'est comme ça que Dieu voudrait nous bénir. 그래서 천대까지 내다보면서 이 말씀을 주시는 거예요. Et donc, Dieu nous donne cette parole en regardant même les 1000 générations à venir. 저와 여러분들 이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Et donc, il faut bien saisir cette parole. 하나님, 우리 가정 가문을 이 천대까지 축복받는 가정 가문으로 세워 주옵소서. Dieu, que ma famille soit établie pour recevoir des bénédictions jusqu'à 1000 générations. 저와 여러분들이 이 언약 붙잡으면 믿음대로 됩니다. Si nous saisissons cette parole comme notre alliance, ça sera fait comme la foi. 이게 하나님의 말씀이에요. Parce que c'est la parole de Dieu. 여러분들 꼭 이 언약 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir cette parole. 지금 하나님을 믿는 이스라엘 백성들에게 주시는 C'est la 말씀이거든요. parole qui est donnée au peuple d'Israël qui croit en Dieu. 애굽에서 출애굽 시켜 가지고 이스라엘 백성들을 다 끄집어낸 하나님이 첫 번째 주시는 십계명의 말씀입니다. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte en faisant des miracles et Dieu leur donne premièrement cette parole. 저와 여러분들이요, 이 말씀 붙잡으면요, 세계를 살릴 수 Et 있다니까요. donc si nous saisissons cette parole aujourd'hui, nous pouvons sauver le monde. 그래서 하나씩 우리 점검하면서 이 말씀을 내 언약으로 다 붙잡아야 돼요. Et donc nous devons examiner un par un toutes ces paroles et que saisir cette alliance comme notre alliance. 그래갖고 새로 시작해야 됩니다. Et relancer notre vie. 하나님의 말씀으로 딱 편집해갖고 새롭게 시작하는 거예요. Il faut éditer sa vie par la parole de Dieu et commencer un nouveau départ. 우리는 그런 능력 없거든요. Alors que nous n'avons pas cette 우리는 그런 puissance, 실력 nous 없거든요. n'avons pas cette capacité, 그런 배경과 가진 게 없거든요. nous n'avons pas d'arrière-plan, mais ni de choses physiques. 그래서 하나님이 하시겠다고 약속하시는 거예요. C'est pour ça que Dieu lui-même, il a promis de le faire. 자, 첫 번째입니다. Premièrement. 우상 숭배하지 말라고 하시는 말씀입니다. Donc Dieu nous dit de ne pas faire d'idolâtrie. 인간의 어리석음입니다. C'est parce qu'il y a la folie humaine. 여러분들 이걸 영적인 눈을 열고 한번 보시기 바랍니다. Ouvrez grand vos yeux spirituels et regardez 우리 ce passage. 인간은요, 하나님의 형상을 가진 영적인 존재거든요. Les êtres humains, ce sont des êtres spirituels qui 만물의 영장이라 ont 그러잖아요. l'image de Dieu. C'est celui qui contrôle toutes les créatures. 그런 인간들이요, 돌, 나무, 산, 바다, 태양, 달 이런 것들 막 빌고 섬긴다니까요. Et ces êtres humains, en fait, sont en train d'adorer en fait la nature comme les pierres, des arbres, des montagnes, 이게 바로 사단의 전략이에요. la mer, le soleil. C'est ça, en fait, la stratégie de Satan. 아니 우리는 그런 거 안 하는데 그런 거 하는 걸 자연스럽게 보잖아요. En fait, nous ne sommes pas en train de faire ce genre de choses, mais nous voyons souvent les gens en train de faire cela. 우리나라 막 새해만 되면은 막 사람들이 동해안으로 막 달려가잖아요. Même en Corée, il y a les gens qui vont aller à l'est pour regarder le soleil se lever le nouvel an. 서해안으로 안 가요. Ils ne vont pas en fait à l'ouest, 그 서해에서도 해가 안 뜨거든. parce qu'à l'ouest, il n'y a pas de soleil qui se lève, 동해에서 해가 뜨거든요. mais le soleil se lève à l'est. 그래갖고 동해로 막 달려가. Et donc les gens vont aller voir en fait ce soleil
près de la mer. 왜 가는 줄 아세요? Pourquoi ils y vont? 처음으로 뜨는 태양에다가 빌면은 소원이 이루어진다는 거예요. Parce qu'ils disent que si on fait un vœu devant le soleil qui se lève pour la première fois de l'année, il va y avoir l'accomplissement de son vœu. 웃기지 않나요? Donc c'est complètement une folie. 그 지구보다도 어떤 면에서보다는 지구보다도 못한 그냥 행성 중에 하나거든요. En quelque sorte, c'est juste une étoile qui est là en fait en train de tourner. 여러분 근데요 그 태양을 보고 비는 거예요. Et donc les gens sont en train d'adorer en fait ce soleil. 뭐 어떤 자연을 보고 빈다 이 정도까지는 좀 이해가 돼요. Peut-être si on adore la nature, c'est peut-être compréhensible. 심지어는요 사람, 새, 짐승, 기어다니는 동물까지도 참 다 형상으로 만들어 갖고요 사람들이 참 다 그게 빌어요. Mais ils ont fait des images, des représentations, des personnes, des animaux, des choses qu'il y a dans le monde pour les adorer. 아 이게요 얼마나 자연스러운지요 나라들마다 참 다 섬기는 우상이 있어요. Et c'est devenu quelque chose de tellement naturel que dans chaque pays, dans chaque peuple, il y a un dieu qu'ils adorent. 근데요 그 나라를 소개할 때 그게 그 나라의 전통인 것처럼 미풍양속인 것처럼 그렇게 소개한다니까. Mais quand on présente un pays, cette idolâtrie en fait devient une culture, une tradition du pays pour représenter le pays. 그 우리 한류가 요즘 뜨잖아요. 한국이 뜨잖아요. En ce moment, la culture coréenne est en train de faire un vent. 그래갖고요 한국적인 것이라고 하면서 굿을 막 띄워요. Et donc, parfois, même, il y a des cérémonies sorcières qui sont mises en avant en disant que c'est la tradition coréenne. 이게요 사단의 굉장한 전략입니다. Et donc, ce sont tous des stratégies de Satan. 저와 여러분들 영적으로 딱 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir toutes ces parties spirituelles. 그래갖고요 이걸 완전히 흑암을 꺾어버려야 돼요. Il faut absolument combattre les ennemis. 여러분들 얼마나 어리석은 짓인지 이걸 말씀을 통해서 싹 밝혀야 돼요. Il faut absolument révéler à quel point c'est quelque chose d'insensé. 심지어는요 많은 사람들이 제사, 미신, 굿, 점술에 빠져갖고 방황하고 있는 겁니다. Et donc beaucoup de gens sont en train d'errer en fait dans les rites, dans les superstitions et dans les divinations. 그래서 성경에 정확하게 이 말씀을 밝히고 있잖아요. Et c'est pour ça que la Bible nous révèle de manière précise. 고린도전서 10장 20절에 이렇게 말씀합니다. C'est ce qu'on dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. 무릇 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원하지 아니하노라. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 모든 종교는요 형상과 모든 것들을 만들어 놓고 섬기라고 권장하고 독려합니다. Dans toutes les religions, en fait, on demande de faire des images, faire des représentations, des statues pour adorer, respecter ces choses-là. 심지어는요 하나님을 믿는다고 하는 가톨릭까지도 이렇게 형상을 만들어 놓고 섬기라고 합니다. Même chez les catholiques où on revendique de croire en Dieu, font des statues pour les adorer. 저와 여러분들 언약 딱 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir l'alliance de Dieu. 제가 한국에 있을 때요 전도하면서 성당에 한번 들어가 봤어요. Quand j'étais en Corée, en fait, en faisant l'évangélisation, j'étais voir un cathédrale. 이 복음 모를 때는요 그런 거 전혀 현상 몰랐거든요. À cette époque-là, avant de connaître bien l'évangile, en fait, je connaissais pas du tout tous ces terrains. 이제 복음 깨닫고 나서 영적인 눈이 열려갖고 딱 그걸 보니까 그게 보이기 시작하는 거예요. Mais une fois que j'ai compris l'évangile et j'ai ouvert mes yeux spirituels, j'ai commencé à voir tout cela. 그 성당에 딱 들어가면요 마당에 마리아 상을 딱 만들어 놓습니다. Quand on va dans une cathédrale, en fait, souvent dans la cour, il y a une statue de Marie. 들어올 때부터 딱 보고 기도하더라고요. Donc dès l'entrée, en fait, les gens prient devant cette statue. 그 성당을 여러 군데 다니다 보니까요 마리아가 뱀을 딱 밟고 있는데도 있더라고요. Et parfois, quand je vais dans plusieurs cathédrales, il y a même dans des cathédrales où il y a la statue de Marie qui est en train de marcher sur un 성경을 serpent. 완전히 바뀌어버린 거죠. Donc ils ont complètement déformé la Bible. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 이게 복음이잖아요. L'évangile, c'est la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. 근데 여자가 뱀의 머리를 딱 밟고 있는 거예요. Mais c'est la femme qui est en train de marcher sur le serpent. 아 여러분들 그게 놀랍더라고요. Donc c'était incroyable. 아니 여기 그 노틀담 성당에 가도 있어요. Même dans la Notre-Dame de Paris, il y a aussi cette partie. 여러분들 자세히 한번 보면요 기가 막히게 만들어놨어요. Quand on regarde de manière très précise, on voit ce genre de choses. 노틀담 성당 가도 예수님 상도 있거든요. À la Notre-Dame, bien sûr, il y a la statue de Jésus. 근데요 가장 중간에 보면은
그 마리아 피에타 상이 있고요. 그 뒤에 보면 기도실이 있거든요. Donc il y a au milieu, tout au milieu de la cathédrale, il y a la statue de Marie et puis à côté il y a des salles pour la prière. 그 기도실이 여러 군데가 있어요. Donc il y a plusieurs salles de prière. 근데 그 중간에는 딱 마리아가 Mais 있어요. souvent au milieu de toutes ces salles, en fait, il y a Marie. 그 예수님 상은 항상 여기 빗게 있어. Et souvent la statue de Jésus est plutôt déviée. 참 신기해요. 그런 거 보면. Donc c'est très étonnant quand je vois 그 ce genre de 예수님 choses. 그림을 그 많은 성화를 그리잖아요. Quand on voit aussi pas mal de chefs-d'œuvre dans des musées sur les dessins de Jésus. 그 마리아한테 있는 오로라 고개요. 예수님 거보다는 항상 굵어요. Et souvent l'aurore de Marie est plus épaisse que celle de Jésus. 그래갖고요 공공적인 장소에서 나와갖고는요 우리는 마리아 숭배하는 그 종교가 아니라고 아주 떳떳하게 얘기합니다. Et bien sûr, les catholiques disent que ce n'est pas une religion qui adore Marie dans des lieux publics. 그냥 예수님의 어머니로 존경한다는 거예요. Ils disent qu'il faut juste respecter parce que c'est la mère de Jésus. 근데요 마리아여 하면서 기도문 많거든요. Mais il y a énormément de prières où on dit Marie, Sainte Marie, réponds-nous. 여러분들 완전히 바꿔놨어요. Et donc ils ont complètement changé les choses. 그래갖고요 그들이 나눠주는 교리책이 있어요. Il y a aussi des livres sur leur religion. 성당에 들어가니까 그거 있더라고요. Donc il y avait un livre qui était dessus. 그 가져와도 되는지 모르지만 한 권 가져왔거든요. Je ne sais pas si on peut le prendre comme ça, mais je l'ai apporté chez moi. 그리고 그 교리책에 10계명이 있어요. Et donc il y a les 10 commandements dans ce livre. 아, 오늘 우리가 다루는 이 두 번째 계명 싹 빼버렸어요. Et donc ils ont enlevé le deuxième commandement des 10 commandements que nous sommes en 왜 train 자기들이 d'avoir. 그거 하고 있으니까. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire ceci. 그 내용을 싹 빼버렸어요. Ils ont enlevé donc cette partie-là. 그러니까 9개가 되잖아요. Alors ça devient 9 commandements. 한 칸씩 땡겼어. Et donc ils ont rapproché, ils ont remonté les commandements. 그래갖고 마지막 10번째 계명 있잖아요. Et puis il y a aussi il y a le 10e commandement. 내 이웃의 아내를 탐내지 말라. C'est de ne pas adorer la femme de son voisin 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. et de ne pas prendre les richesses de son voisin. 이걸 두 개로 딱 나눴어요. Et donc ils ont divisé cela en deux. 그래갖고 10계명을 딱 만들어놨어요. Et donc ils ont fait comme ça les 10 commandements. 이야 기가 막히더라고요. Donc c'était incroyable. 여러분들 진짜 우리 정신 차려야 돼요. Donc il faut vraiment être réveillé. 하나님은 굉장히 중요하게 다루고 있습니다. Alors que c'est un point très important aux yeux de Dieu. 저와 여러분들 언약을 딱 붙잡아야 Il 됩니다. faut bien saisir l'alliance de Dieu. 할렐루야. 그래서 두 번째입니다. Donc deuxièmement, 사탄과 악한 영들의 전략입니다. la stratégie de Satan et des mauvais esprits. 그게 바로 우상 숭배입니다. C'est justement l'idolâtrie. 하나님이 눈에 안 보이니까 눈에 보이는 전략을 쓰는 거예요. Parce que Dieu est invisible, ils vont utiliser des stratégies, des choses visibles. 영적인 눈이 어두워졌잖아요. Pourquoi? Parce que leurs yeux spirituels se sont assombris. 그렇게 사람들이 눈에 보이는 걸 좋아하는 Et 거예요. donc les gens, bien sûr ils seront attirés par 눈에 les choses 보이는 걸 visibles. 따라가는 거예요. Ils vont suivre les choses visibles. 저와 여러분들도 진짜 영적으로 깨어져야 됩니다. Et donc nous devons aussi nous réveiller spirituellement. 우리 하나님의 말씀 딱 붙잡아야 됩니다. Bien saisir la parole de Dieu. 영적인 사실을 믿어야 돼요. Il faut croire aux faits spirituels. 정확하게 말씀을 믿어야 됩니다. Il faut croire à la parole de Dieu. 그래서 하나님께서 출애굽한 이스라엘 백성에게 가장 먼저 영적인 대적을 딱 알리는 거예요. C'est pour ça que Dieu a d'abord révélé leur ennemi spirituel au peuple Israël qui est sorti d'Égypte. 그 영적인 대적인 사단이 우상 전략을 딱 쓰거든요. Et ce Satan, qui est notre ennemi spirituel, utilise la stratégie de la triche. 그러니까 두 번째 계명이 딱 나오는 거예요. Et donc on voit ce deuxième commandement. 우상을 만들지도 말고 절하지도 말고 섬기지도 말라. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation, tu ne te prosterneras point devant elle. 이 하나님의 형상을 가진 인간을 무너뜨리는 사단의 전략입니다. C'est 이게. la stratégie de Satan pour apporter la destruction dans la vie humaine. 그래서 창세기 3장에 하나님처럼 된다고 딱 속였잖아요. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 3, il les a trompés en disant que vous serez comme Dieu. 창세기 6장에 네피림을 이용해갖고 사람 속으로 딱 파고들었잖아요. Genèse chapitre 6, ils ont utilisé l'époque de Néphilim pour tromper les gens et les rendre charnels. 창세기 11장에 바벨탑을 이용해갖고요 완전 성공 중심으로 싹 바꿔버렸어요. Et Genèse chapitre 11, il a utilisé la tour de Babel pour les attirer vers la réussite. 이 사탄이 종교를 딱 만들어버린 거예요. Et donc Satan a en quelque sorte a créé sa propre religion. 그리고 문화를 우상 문화를 딱 만들어버린 Il a créé une culture d'idolâtrie. 결국은 목적이요 온 천하를 자기 수중에 딱 집어넣으려고 Et son objectif, c'est bien sûr
mettre dans sa main le monde entier. 이걸 깨뜨리라고 하나님이 이스라엘 민족을 부른 거예요. Et Dieu a appelé le peuple Israël pour briser cette stratégie. 그래서 가장 중요한 10가지 계명을 딱 말씀으로 주시는 겁니다. Et donc Dieu donne les 10 commandements les plus importants par la parole. 하나님이 이것 때문에 우리를 부른 줄 믿으시기 Et 바랍니다. croyez que Dieu nous a appelés pour cela. 그래서 세 번째입니다. Donc troisièmement, 저와 여러분들이요 우상과 영적인 싸움 하면요 시대적인 응답을 받습니다. si nous menons le combat spirituel contre les idolâtries, nous recevons des réponses de l'époque. 그래서 아브라함을 갈대아 우로 우상 동네에 떠나라 한 거예요. C'est pour ça que Dieu a ordonné à Abraham de quitter Ur et Chaldéen. 버리란 말이 아니에요. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner son origine. 그 갈대아 우르를 살리려고 하니까 떠나라 한 거예요. Mais pour pouvoir sauver cette région aussi, il faut quitter d'abord cette région. 그래서 출애굽기 20장 1절에서 6절 오늘 읽었잖아요. C'est pour ça dans Exode chapitre 20 versets 1 à 6, on a lu. 십계명을 통해서 모세와 이스라엘 백성에게 우상 막는 사명을 딱 주시는 겁니다. Et donc à travers les 10 commandements, Dieu leur donne à Moïse et au peuple d'Israël la commission d'empêcher les idoles. 저와 여러분들에게 그 사명이 있는 줄 믿습니다. Et croyez que nous avons cette commission. 여러분들 아직도 여러분들 가정 가문이 불신자 가문입니까? Encore, est-ce que vous avez dans votre famille des membres qui sont non chrétiens? 여러분들 기도해야 됩니다. Il faut prier. 여러분들 영적으로 싸워야 돼요. Il faut mener le combat spirituel. 가정 가문의 역사는 흑암이 무너지도록 진짜 기도해야 Il 됩니다. faut réellement prier pour que les ténèbres dans la famille soient brisées. 어떤 면에서요 가정 가문의 제사 하나만 없애도요 굉장한 역사 일어납니다. En quelque sorte, rien qu'en enlevant ces rituels de culte des ancêtres, ça apporte de grandes bénédictions. 그래서 하나님이요 미스바 운동을 한 사무엘을 축복하신 거예요. C'est pour ça que Dieu a béni Samuel qui a fait le mouvement de Mitzpah. 바알과 이방 신들 아스도다롯을 다 없애고 여호와만 섬기라. Parce que le Samuel a demandé au peuple Israël de détruire tous les statues de Baal et de Astarté et adorer seulement Dieu. 다니엘과 세 친구들이 이걸 딱 깨달은 거예요. Mais c'est ce que Daniel et les 3 amis ont compris aussi. 할렐루야. 그래서 우상 제물을 안 먹었다 이 내용이 아니라니까요. Et donc le contenu, c'est pas qu'ils n'ont pas mangé des nourritures servies pour 여러분 l'idolâtrie. 그거 먹어도 상관없어요. On peut très bien manger ces choses. 근데 다니엘과 세 친구가 뭘 붙잡았느냐? Mais qu'est-ce qu'ils ont saisi comme parole? 우리나라가 완전히 망했다. Ils ont dit, en fait, notre nation a été complètement détruite. 왜 망했느냐? Pourquoi notre nation a été 하나님 détruite? 잃어버리고 우상 숭배한 거 아니냐? C'est parce qu'ils ont perdu Dieu et ils ont fait de l'idolâtrie. 그래서 우리나라가 망하고 우리가 지금 포로로 잡혀와 있다. Et c'est pour ça que notre pays a été détruit et nous sommes esclaves. 우상 숭배 때문에 우리나라가 망했는데 우리가 여기 와서 우상 제물을 먹어서 되겠냐? Ils se sont dit, notre pays a été détruit à cause d'idolâtrie. Est-ce que nous pouvons manger des nourritures d'idolâtrie? 근데 하나님께서는 우리를 이 땅에 포로로 잡혀오게 하셔서 고이 간직에 앉혔다. Mais Dieu nous a fait venir en tant que captifs dans ce pays et Dieu nous a mis dans des hautes fonctions. 하나님이 우리를 여기에 보낸 이유가 있지 않겠냐? Et donc il doit y avoir une raison de nous avoir envoyés ici. 그래서 뜻을 정했다 그랬어요. Et donc on dit qu'ils sont fixés le vœu. 할렐루야. 여러분들 오늘 뜻을 정하시기 바랍니다. Aujourd'hui, donc fixez votre vœu. 하나님께서 왜 십계명을 주셨습니까? Pourquoi Dieu nous a donné les 10 십계명이 commandements? 지금 나와 어떤 관계가 있습니까? Quel est le lien avec ma vie et les 10 commandements? 나는 어떻게 우상과 싸워야 됩니까? Et comment vais-je me battre contre les idolâtries? 여러분들 이걸 다 붙잡으시기 바랍니다. Il faut saisir cela. 우리나라가요 망할 위기가 딱 왔잖아요. La Corée aussi a fait face à des moments de crise. 일제 시대 때도 그랬고 공산주의가 들어와서도 그랬습니다. C'était le cas lorsque les Japonais étaient là, mais aussi c'était le cas où les communistes ont commencé à attaquer la Corée du Sud. 우리나라가요 일본이 우리나라를 완전히 점령해갖고 정신을 빼앗아야 되기 때문에 신사참배를 강조한 거거든요. En fait, les Japonais sont venus occuper la Corée. Ils ont voulu prendre l'idéologie coréenne, donc ils ont demandé de faire l'idolâtrie du pays. 그때 교회가 어리석게도요. 그 신사참배는 우상숭배가 아니다라고 결정을 해버렸어요. Mais l'Église a été insensée dans ses décisions et que toute l'assemblée des églises a décidé que cette idolâtrie n'est pas de l'idolâtrie. 그때 진짜 하나님을 믿는 몇몇 목사님들과 평신도들과 성도들이요. 이 언약을 딱 붙잡고 영적으로 싸운 겁니다. Et à cette époque-là, quelques pasteurs qui avaient la foi se sont battus contre cette pratique. 그 대표적인 인물이 주기철 목사님, 손양원 목사님 이런 분들이죠. Et les pasteurs les plus connus, ce sont les pasteurs Jou, pasteur Son.
많은 핍박받았습니다. Ils ont connu d'énormes persécutions. 육신적으로 고난 많이 당했어요. Ils ont bien sûr souffert physiquement, 그런데 끝까지 굴하지 않고 싸웠거든. mais ils sont battus jusqu'au bout. 하나님께서요, 그 영적 싸움한 나라, 우상과 싸운 우리나라를 하나님이 그 후에 어마어마하게 Et 축복하셨어요. après cela, Dieu a béni abondamment ce pays qui s'est battu contre l'idolâtrie. 여러분들, 왜 하나님께서 이 중요한 말씀, 우상 숭배의 말씀을 두 번째 계명으로 우리에게 주셨을까요? Pourquoi Dieu nous a donné cette parole importante sur l'idolâtrie en deuxième commandement? 여러분들, 저와 여러분들이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir son importance. 자, 결론입니다. Conclusion. 자, 그렇다면 우리한테는 우상이 없냐 하는 거. Alors, est-ce que nous n'avons pas d'idolâtrie, d'idoles en nous? 여러분들, 하나님보다 우선되는 게요, 알고 보면 전부 다 우상입니다. Tout ce qui est en fait en priorité par rapport à Dieu est en fait une idole pour nous. 자녀 사랑하는 것도요, 하나님보다 우선하면은 그게 우상이 되는 거예요. Si, alors, même l'amour des enfants, si elle est en priorité par rapport à Dieu, ça devient même une idole. 심지어는요, 아내 남편 사랑하는 것도 하나님보다 우선되면요, 우상이 되는 거예요. En plus de cela, si notre amour envers notre compagne devient plus importante que celle de Dieu, ça devient une idole en fait. 여러분들요, 가정을 주신 분도 하나님이요, 부모를 주신 분도 하나님이요, 자녀를 주신 분도 하나님이에요. Celui qui nous a donné nos enfants, c'est Dieu. Celui qui nous a donné nos parents, c'est Dieu. Et celui qui nous a donné la famille, c'est Dieu. 그래서 주 안에서 부모를 공경해야 돼요. C'est pour ça qu'il faut respecter ses parents dans le Seigneur. 그리스도 안에서, 하나님 안에서 모든 것들이 회복돼야 돼요. Il faut tout restaurer à l'intérieur de Christ, à l'intérieur du Seigneur. 여러분들, 우리가 하고 있는 일도 그렇고 하고 있는 공부도 그렇고 내가 좋아하는 것들이 있거든요. Et c'est le cas pour nos études, c'est le cas pour notre travail, et c'est le cas pour les choses qu'on aime. 하나님은 이 우선순위를 바꾸기를 Et 원하십니다. Dieu voudrait que nous puissions transformer cette priorité. 여러분들, 하나님이 우리를 그렇게 사랑하셨어요. C'est comme ça que Dieu nous a aimés en fait. 자기의 가장 사랑하는 독생자를 주시기까지 우리를 사랑하십니다. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique qu'il aime tant. 이스라엘 백성들을 그렇게 구원하셨어요. Et c'est comme ça que Dieu a sauvé le peuple Israël. 독수리 날개로 업어서 다 업어내는 것처럼 이스라엘 백성들을 그렇게 구원하셨고 사랑하셨고 인도하셨어요. Dieu a sauvé le peuple Israël, a aimé le peuple Israël comme l'aigle porte ce peuple sous ses ailes. 여러분들, 우리 이 말씀을 딱 붙잡읍시다. Donc saisissons cette parole. 그래갖고요, 한번 내 수준에 내가 할 수 있는 것에서요, 한번 이 뜻을 한번 정해보십시오. Et donc fixons notre volonté dans le périmètre de ce que je peux faire. 형상 우상에 빠져 있는 현장 살려야 됩니다. Il faut sauver les terrains qui sont tombés dans les idoles visibles. 유럽이 완전 우상화돼 버렸어요. L'Europe est devenue complètement charnelle. 모양은 기독교 우상을 가지고 있어요. Physiquement, ils ont ces idoles chrétiens. 그래서 복음 우리 회복해야 C'est 돼요. pour ça qu'il faut restaurer l'évangile. 우상 무너뜨려야 Il 됩니다. faut briser les idoles. 그리고 사상 우상이 있어요. Et puis il y a aussi les idoles de la pensée. 여러분들 꼭 기억하셔야 돼요. Il faut se souvenir de cela. 프랑스의 가장 무서운 게 사상 우상이에요. La France a ce qui est le plus terrifiant, c'est cette idéologie. 세상적으로 보면요, 프랑스가 굉장히 앞서가는 사상을 가지고 있어요. Aux yeux du monde, bien sûr, la France a une idéologie qui est très avancée. 그래서 프랑스 사람들은요, 동양 사람들이 뭔 얘기하면 안 듣습니다. C'est pour ça que quand les Français écoutent les Asiatiques, ils ne vont pas forcément écouter. 거기다가요, 동양 사람이 와서 기독교 얘기를 하잖아요. 아예 안 듣습니다. En plus, si les Asiatiques viennent parler du christianisme, ils vont pas du tout écouter. 아예 귀를 닫아버려요. Ils vont fermer les oreilles. 왜? 자기들은 1000년, 2000년 앞서거든. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'avance de 1000 ans, 2000 ans. 지금 우리가 와갖고 뭐 기독교 얘기하고 예수님 얘기하고 하면 안 듣습니다. Et si maintenant on vient parler de Jésus, du christianisme, 그러면서 하나님을 대적하는 사상을 많이 ils vont pas 만들었어요. écouter, mais en même temps, ils vont créer beaucoup de cultures, idéologies qui s'opposent à Dieu. 그래서 프랑스란 나라는요, 미성년자한테 절대로 복음 못 전하게 C'est 합니다. pour ça qu'il est impossible de évangéliser les jeunes, les mineurs. 복음 전하다가 그 사람이 신고해 버리면요, 법적으로 구속돼요. Et si cette personne porte plainte contre cette personne qui 학교에서도 évangélise, 종교를 못 가르치게 합니다. même à l'église, à l'école, on ne peut pas parler de religion. 그리고 철학을 막 가르칩니다. Et on leur enseigne la philosophie. 철학 중에 하나로 기독교도 가르칩니다. Et le christianisme est enseigné comme une
une des branches 자기들의 역사니까요. de la philosophie parce que c'est leur histoire. 그리고 하나님 없는 사상들을 많이 가르칩니다. Et ils leur enseignent énormément d'idéologies athéistes. 그리고 성인 되면 선택하라는 겁니다. Et lorsqu'ils seront majeurs, c'est eux qui vont faire le choix. 그 교육의 효과가 어마어마합니다. Et cette éducation a énormément d'effets. 그래 지금 자라나는 후대들 있잖아요. 전부 다 무신론자입니다. Et c'est pour ça que tous les descendants, tous les enfants qui grandissent sont tous 여러분들 athées. 거의 100%라 해도 과언이 아닐 만큼 거의 다 무신론자입니다. Quasiment les 100% des jeunes sont athées en ce moment. 여러분들 이게요 프랑스 현장입니다. Et c'est ça, en fait, les terrains de la France. 유럽 현장입니다. C'est ça l'Europe en ce moment. C'est ça l'idole 이거 무너뜨려야 됩니다. de l'idéologie. Il faut absolument briser cela. 할렐루야. 저와 여러분들이 주시는 언약입니다. Et c'est notre alliance 그리고 마지막으로 우리가 조심해야 될 게 있어요. que Dieu nous a donnée. Il y a une chose auquel il faut faire attention. 우리가요 이게 종교가 아닌데 신앙생활 하면서 이게 종교 우상이 될 수가 있습니다. Alors que ça n'est pas une religion, mais en menant notre vie chrétienne, nous pouvons aussi avoir des idoles religieuses. 이게 무서운 겁니다. Et c'est ça ce qui est terrifiant. 그때 하나님의 말씀대로 잘 산다고 했던 바리새인들이요 완전 종교 우상화되니까요 예수님께서 마귀 자녀라고 질책했잖아요. À cette époque-là, les pharisiens, c'était les meilleurs chrétiens du monde, mais puisqu'ils sont devenus complètement religieux, Jésus leur a dit, vous êtes enfants du diable. 이 종교 우상이 무서운 겁니다. Et c'est ça, en fait, l'idole religieuse est terrifiante. 우리도요 잘못하면은 종교 우상이 될 수 있어요. Nous aussi, par erreur, nous pouvons tomber dans ces idolâtries religieuses. 그래서 우리가 하나님 복음 주신 거거든요. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'évangile. 복음으로만 모든 것을 회복할 수 있습니다. Et seul l'évangile peut résoudre tous les problèmes. 여러분 이 언약 오늘 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez aujourd'hui cette alliance. 우상 숭배하지 말라고 하나님 말씀 주셨습니다. Dieu nous a dit de ne pas faire d'idolâtrie. 여러분들 이 언약 붙잡고 우리 새롭게 편집하십시다. Nous allons rééditer notre vie avec cette alliance. 다른 신을 내 앞에 두지 말라고 말씀하셨습니다. On nous a dit, tu n'auras point de Dieu, d'autres dieux devant ma face. 여러분들 영적인 싸움 해야 됩니다. Il faut mener le combat spirituel. 세상의 문화 속에 들어와 있는 우상과 싸워야 됩니다. Il faut se battre contre la culture qui contient l'idolâtrie. 우리는 온전한 복음 회복해야 됩니다. Nous devons restaurer l'évangile complet. 그래서 하나님의 나라가 임하도록 해야 됩니다. Il faut faire en sorte que le royaume de Dieu survienne. 보호자의 축복이 우리 현장에 임하도록 해야 됩니다. Que le royaume de Dieu, que la puissance du trône des cieux arrive sur nos terres. 저와 여러분들에게 이 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 Je vous bénis 축복합니다. de recevoir toutes ces bénédictions dans votre vie. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 Nous te 감사합니다. remercions pour cette grâce du culte. 하나님의 것으로 편집되도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous d'être édités par les choses de Dieu. 하나님의 것으로 완전 세팅되어져서 세계를 정복하는 제사장 나라의 축복이 임하도록 역사하여 Que 주옵소서. nous soyons complètement paramétrés par les choses de Dieu pour que nous soyons royaume de 이 sacrificateurs. 언약 붙잡고 2021년 마무리하며 2022년 새롭게 시작하기를 원합니다. Nous allons donc clôturer l'année 2021 avec cette alliance et commencer l'année 2022. 하나님이 준비하신 축복과 은혜 속으로 들어갈 수 있도록 인도하여 Que 주옵소서. nous puissions entrer dans les bénédictions que Dieu a préparées. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.